जोहार कथार कथानी के आपण के स्वागत। कथार कथानी पॉडकास्ट रे आमे सुनमा पश्चिम ओडिशार कथा और कथानी माने संबलपुरी कला संस्कृति खान पान रहन सहन पिंधन उड़न और लोक कथा माने गला कालीर कथा आजिर कथा और आयबार कालीर कथा माने आमे लागमा आमर निजर कथा आमे जेन जन्म माइट रे रहूचु से कथा भी और आमे जेन माइट छाड़ी करी रहूचु से कथा भी सेलिब्रेट करमा आमर यूनिक आइडेंटिटी के आमर संबलपुरी पहचान के। आजिर कथानिर शीर्षक अलगा गुटे भूत। वर्षा रात रजो रजो पाइन पड़ुछे चारिआडे अंधार गिलगिल सांप कटिया माने गाढ़ू बाहरी करी कादो भितरे रंगी रंगी चलीछन सुखा आसरा टेकर तलाश रे। सतपथी बाबू तांकर घरर बारंडा थी रखा हेइथिबार आराम चौकी नु अदले हेई करी कले कले झुलुछन। 2 घंटा हेबा लाइट नाइन। ई सहरे टिके भी धोका पवन हेले लाइट काटी नेसन। अलगा केंसी सरकारी विभाग रो कर्मचारी माने काम ठीक से करून कि नाई करून ई लाइट वाला माने पूरा पूरी चंचल जे हेथी हेमान के दोष नहीं दे हुए तार माने गेच्छा गेच्छा हेई करी रास्ता उपरे लमीछन। खमा माने सहर रो मझा मझी छाती के फुलेई दे करी गरब थी ठिया हेइछन सिना दम नाइन। धोका टिके जोर धरले पड़ी हाबड़ी 2-4 लोग के खाइबे हेतिर लगी लाइट काटबारटा जरूरी। बिना लाइट रे रहेबार सतपथी बाबूंकर आर अभ्यास काइन नाइन हेले जेने जेते बेले जहा दरकार करबार के पड़बा सहेबार के पड़बा से भी सहुचन ई चारिआडे बिहिली जाइथिबार अंधार के। सतपथी बाबू भाबुचन छुआ बेले एंते अंधार रात रे केते कथानी सुनिछन तांकर आई बुढ़ीनु। लांटिन की डिबरी पाखे बसी करी परी राजा आर भूतर कथानी। हाँ एंते अंधार वर्षा राती भूत बाहरबार कथानी कैसी आई बुढ़ी। कथानी सुनला बेले सतपथी बाबू डरे जाकी जुका हेई करी आईर कुले बोईथेसन। जह डर लागले मुँहटा लुकेई देसन आईर पनत खानी भितरे। ई सबु हजला दिनर कथानी माने भाभी करी हालका हसी देले सतपथी बाबू। ई बयसे भूत भूता खाली मनर भरम आए बोली जानबार के आर बाकी नाइन तांकर। 70 डेगलान तांके 2टा पिला छुआ जे हेमाने बड़ सहरे घर द्वार करी रही गलेन। तांकर स्त्री गला बछरे ई बेला बुली ई दुनियानु गला उतारू ई घरे एकला रहूचन से। बड़ेटे घरर चारिआडे केतनी केते बड़ बगीचाटे। बगीचा के घेरीचे गुटे डेंगा कांथी। सहर भितरे थाई करी भी सहर बाहरे थिला बागी रचे घरटा। सतपथी बाबू पुलिसिया लोक केते चोर डाकू के पाइन पिलेइछन तांकर दिने केते साबासी केते सम्मान पाइछन तांकर बहादुरी लगी। यादे बयस हेलान हेतकीटे आर दम नाइन दिहे हेले मन भितरू एभे भी दमदार लोकटे आने। सबु प्रकार समया के मुकाबला करबार ताकत इहा छेन भी अच्छी तांकर ठाने। खाली टिके रंचे माड़ खाई जायसन एकला पन्नो। सुरबाबू बोली धांगराटे तांकर घर काम करसी दिन जाक रहीसी बजार पतर घरर काम रंधा बढ़ा सबू करसी। राय थेले घर के जायसी तार घरटा भी जह दूर नुहे से सतपथी बाबूंकर घरर ठीक सामनारे रास्तार आरफाले। सतपथी बाबू ताके मोबाइल टे देइछन अकलिया बिकलिया राय तते डाकसन दरकार पड़ले। घरे दिन जाक एकला रहेला बेले मनर कथा कहबार लगी सांगटे खुसन गाए गाए किए गुटे तांकर संगे गप्ता काए तांकर कथा के सुनता काए। लोक बाग तो आरु जह घर के नहीं आएबार अति बितबिता लागले से खुरीगिना माजने वाली हो कि कुचनी परिवा वाली हो ताके अटके करी गपी पकासन। गपसन तांकर चाकरीर बहादुरीर कथानी सबू
ବଢ଼ିତି କେନ୍ତା କେତେ ଲୋକମାନକେ ବୁଡ଼ବାରୁ ବଚେଇଛନ୍, କେନ୍ତା କେତେ ଚୋରମାନକେ ଧରିଛନ୍, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେଇଛନ୍, ଏନ୍ତେଇ କେତନି କେତେ କଥା। ହେଲେ ସବୁନୁ ଜହଥର ସେ ବତାସନ୍ ତାଙ୍କର ମେଡାଲ ଜିତବାର କଥାଟା। 20 ବছର ଆगे ସେ କେନ୍ତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନକୁ ଡକାୟତ ମାନକରନୁ ବଚେଇଥିଲେ ହେ କଥା। ଯିଏ ବୁଝୁ କି ନାଇଁ ବୁଝୁ, ଶତପଥୀ ବାବୁ ଇ ଗପରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇସନ୍। ଗପି ସାରିଲେ ବାଟକୁ ଠିକେ ଡାକି ନେଇକରି କାଞ୍ଚ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ଥିବାର ହେ ମେଡାଲଟା ଦେଖାସନ୍। ମେଡାଲ କଥା କହିଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଆଁଖରେ ଗୋଟେ ଗଜବ ଚମକ ଆସି ଯାଇସି। କାହାରିକେ ନାଇଁ ପାଇଲେ ସୁରବାବୁକେ ଧରସନ୍। କେନ୍ତା ଯେ ସେଇ କଥାକେ ଥର ଥର ଶୁନିକରି ବିଦବିତା ହେଲେ ବି ଚେହେରାରେ ଅଶାନ୍ତିର ଭାବଟେ ନାଇଁ ଆନେ ସୁରବାବୁ। ଶତପଥୀ ବାବୁକେ ବହୁତ ମାନସି ପିଲାଟା। ଆଜ ଫେର ଘାଏ ବସେଇଥିଲେ ସୁରବାବୁକେ। ତାହାକେ ଫେର ଘାଏ ସେ ମେଡାଲର କଥାନି କହିଛନ୍। ଥରେକା କେନ୍ସି ଗୋଟେ କାମରେ ରାୟପୁର ଯାଉଥାନ୍ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ଟ୍ରେନରେ ଭଲ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଡବାଥି ଖାଲି ସେ ଆର୍ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥାନ୍। ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ସିଟ୍ଥି ବଇଥାନ୍। ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ଉତାରୁ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥାନ୍। କଥାକୁଥି ଲାଗିକରି ସମୟ କାଟୁଥାନ୍। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ 3 ଜଣ ତାଙ୍କର ଡବାକେ ଚଢ଼ିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷୀ ବାଗିର ଜଣା ପଡ଼ୁଥାନ୍। ହାତେ ଥାଏ ବଢ଼େଟେ ଟିଫିନ ଡବା। ଲେକିନ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ବାର ଆଗରୁ ସେମାନେ ଟିଫିନ ଡବାଟାକେ ତୁଇକରି ପଲଉଥାନ୍। ଶତପଥୀ ବାବୁ ସେମାନକେ ଡାକ ଦେଲେ ପଛାଡ଼ୁ। ଟିଫିନଟା ଛାଡ଼ିଗଲ ଯେ ନେଇଯ। ହେଲେ ହେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁନିକରି ହଡ଼ବଡ଼େଇ କରି ଟ୍ରେନରୁ ଉତରବାକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶତପଥୀ ବାବୁକେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛେ ବୋଲି ବୁଝବାରକେ ଆର୍ ଦେରି ନାଇଁ ଲାଗଲା। ନର୍ଦି ଯାଇକରି ହେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଟ ଛେକଲେ ସେ। ଟ୍ରେନ ଠିକ ହେତକି ବେଲେ ଚାଲି ବଇଲା। କାଣା ରଖିଛ ଏ ଟିଫିନ ଥି? ପଚରେଇ କରି ଘୁଷା ମାନେ କଷି ଦେଲେ 3 ଜଣଙ୍କର ଉପରେ। ଠିକ ହେତକି ବେଲେ ଜଣେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲି ରଡ଼ି ପକାଲା। ହେଟା ଶୁନିକରି ଶତପଥୀ ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକରି ଟିଫିନ ଡବାକେ ଧରି ପକାଲେ। ହେଲେ ଇମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ଚକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ହାତେ ଭୁସି ଦେଲା। ସେ ଅତି ବାହାଦୁରୀରେ ଅଣ୍ଟାନୁ ରିଭଲଭର କାଢ଼ିଲେ ଆର୍ 3 ଜଣକୁ ଗୁଲି ମାରିଦେଲେ। ଟିଫିନ ଡବାଟାକେ ବି ଅତି ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ଟ୍ରେନ ବାହାରକେ ଫିକିଦେଲେ। ବମ୍ଟା ଟ୍ରେନ ବାହାରେ ଫାଟଲା। ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଚେଇଥିବା ଲାଗି ସରକାର ତାଙ୍କେ ମେଡାଲଟେ ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ଲାଗି କେତେ ଜାଗାନୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ ସେ। ଲେକିନ ଇ ମେଡାଲଟା କେନ୍ତା ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁନୁ ପ୍ରିୟ ଆଏ। ସୁରବାବୁ କେତନି କେତେ ଥର ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲାନ। ତାର ମନକେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କେତେ ଥର ଆଇଛେ। ଆଜ ଶତପଥୀ ବାବୁକେ ପଚରେଇ ପକାଲା ହେଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଲୋକ ଜନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଁ ହେଲା? ତାଙ୍କେ ଚୋରମାନେ କିଛି ନାଇଁ କରି ତ? ନିଜର ସୁରେ ସୁରେ ଗପି ଚାଲୁଥିବାର ବେଲେ ଅଚାନକ ସୁରବାବୁର କଥାଟା ଶୁନିକରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ତାର ଆଡ଼କେ ଦେଖଲେ ଭେଲକା ହେଇକରି। ତାହାକେ କିଛି ନାଇଁ କହିଲେ। ସୁରବାବୁ ତାର ଘରକେ ଗଲାନ ବହୁତ ବେଲୁ। ଶତପଥୀ ବାବୁ ଆରାମ ଚୌକିଟାକେ ବସିକରି ଭାବୁଛନ୍ କେତେ କଥା। ଛୁଆ ବେଲର କଥା, କାଲିର କଥା, ଆଜିର କଥା। ଠିକ ହେତକି ବେଲେ କୁଠି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଆୱାଜଟେ ଶୁଭଲା। ପଛ ବାଟର କବାଟ ଖୋଲି ଯିବାର ଆୱାଜ। ଶତପଥୀ ବାବୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଟା କିଏ ଗୋଟେ ଘରକେ ଢୁକଲାନ। ଆଜକାଲ ସହରେ ଇ ଚୋର ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଘର ଜାଣିଲେ ଜହ ଢୁକୁଛନ୍। ଝୁଲୁଥିବାର ଚୌକିଟାକେ ଅଟକେଇ ନେଲେ ହେ। ପୁଲିସକେ ଫୋନ କରବେ। ଲେକିନ ସୁରବାବୁକେ ଆଗ ଡାକବେ। ପାଖେ ରହୁଛେ, ଘାଇକେ ପହଞ୍ଚି ଆଇବା। ସାମ୍ନା ଟେବୁଲନୁ ମୋବାଇଲଟା ଉଠାଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ଚାର୍ଜ ନାଇଁନ ଯେ ମୋବାଇଲେ। ଭାବଲେ ଟର୍ଚ୍ଚଟେ ଧରିକରି ହାତେ ବାହାରକେ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ହେତା। ଲେକିନ 6 ମାସ ତଲେ ପଡ଼ି ହାବଡ଼ି କରି ଡେବ୍ରି ଗୋଡ଼ଟା ଅକାମି ହେଇଯାଇଛେ। ଚାଲଲା ବେଲେ ଲେପି ଯାଇସି। କାଠର ବାଡ଼ି ଗୋଟେକେ ଗୋଡ଼ କରି ଚାଲି ସିନା ହେବା, ଦୌଡ଼ି ନାଇଁ ହୁଏନ। ବାଟର କବାଟ ତକ ଚାଲି ଯାଇକରି ବାହାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେତେ ବେଲେ ତାଙ୍କର ପାଖକେ ଚୋର ଆରୁ ନାଇଁ ଆସିପାରତା। ଚୋର ପଛର କବାଟ ବାଟୁ ବାହାରି କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଘର ସାମ୍ନାକେ ଆଇଲା ତକ ଯେତକି ସମୟ ଲାଗବା, ହେତକି ବେଲ ଚାଲିକରି ସେ ଗେଟ ବାହାରର ରାସ୍ତାକେ ଯାଇକରି ସୁରବାବୁକେ ଡାକି ପାରବେ। ଧରା ପଡ଼ବା ଚୋର।
बल बयस तो नाइन जे सीधा सीधा लड़ी पारबे जुआन चोर संगे। आग कायन कचड़े देउथिले एंता चोर मानके। शतपथी बाबू ठीक बाटर कबाटा बाहरु किलबार के जाउछन कि कांच भांगबार बने जोर आवाजटे आयला घर भितरू। अटकी गले शतपथी बाबू। मुई पुलिसिया लोक हेन्ते ही चोर के नाई मुकाबला करी करी पलामी काए। जहा हेबा देखा जिबा एंते भाभी करी टॉर्चटा धरी करी घर भीतर के ढुकी गले से। टॉर्चटा किंद्रे आनले घरर इमुड़ सेमुड़ जिनिस पतर पड़ीछे इतस्तत हेई करी। लेकिन चोर तो केन भी नहीं दिसबार। कांच आलमारी आड़े टॉर्च मारी करी देखले। कांच आलमारी तो नाई भांगी। तांकर मेडलटा तो अच्छे। मने मने भाबुतान इ चोरटा जहा नेले नौ पछे खाली मोर मेडलटा के छाड़ी दो। किए किए बोली डाक देले शतपथी बाबू। मुई पुलिस के डाकली न जे इहाते पहुँची आएबा। चोर के डराबार लगी कहले। तांकर कथा के चोर बधे खातिर नहीं कला। कहीं नहीं दिसले कि किछि जवाब नहीं आयला। उल्टा आहरी जोर रे आवाज आसला। ई थर ऊपर कुठिनु चौकी टेबुल बही किताब पढ़वार आवाज। उपरे किए अछ किल्लाले शतपथी बाबू। किछि जवाब नहीं आयला। पाँच ऊपर के कले कले चढ़बार के लागले शतपथी बाबू। ऊपरे पहुँची करी जहा देखले गुंगा हेई गले है। आए किंद्रे करी देखले जे सबु जिनिस याड स्याड हेई करी पड़ीछे। लेकिन इन भी कहीं नहीं न। ठीक से बुझी नहीं पारले किछि शतपथी बाबू। बिलेई बुला हेइतिबा बोली मन के बुझे नेले आर तल के उतरी आइले। बाट कुटी पार हेई करी बाहर आड़ू कबाटटा देबे बोली जेंता मुड़ी छन पछाड़ू किए गुटे डाकला। शतपथी बाबू। शतपथी बाबू कबाट शिकला लोगो लोगो हठात चमकी पड़ले। आवाजटा तो सुरबाबूर नुहे से। एतकी बेले इनके किए आएबा चोर। पचके मुड़ी करी देखले शतपथी बाबू तांकर चौकी थी किए गुटे बईछे। आराम चौकीटा हलुछे ठीक सेंता जेंता से बईतले हलसी। किए अछ हेन बने तोड़ थी पचराले शतपथी बाबू। किछि जवाब नहीं आयला। फेर पचराले किए हेन। मुई इथर कहला हे चौकी रे बईतबार लोकटा। केन मुई बिरजी गले शतपथी बाबू। लोकटा फेर कहे जवाब नहीं देला। शतपथी बाबू भावले भितरे केन केन आड़े लुकी थिला जे के जाने हे चोरटा इटा बाहर के पोले आईछे केते बेले। टॉर्चटा पके करी चोरर चेहरा ठीक से देखबार के चेष्टा कले से। टॉर्च लाइटटा के जाने केंदा खराब हो जाइछे के काणे बक बक करूछे खाली। टॉर्च के दुई चार थर पिटला उतारू पकई देले हेन। किछि नहीं दिसले भी वर्षा रायतर बिजली माड़े चौकी उपरे काण गुटे चकचक करबार देखी पारुछन शतपथी बाबू। बेके झुलुतबार चश्मा के आँखने लगई करी हे जिनिसटा के भल करी निगा कले इथर। धुकाती हलुथला हेटा ठीक गुटे पेंडुलम बागिर। हठात चमकी पड़ले से। चोरर हाथे तो आर किछि नुहे तांकर मेडलटा अच्छे। टॉर्चटा पकई करी चोरर चेहरा ठीक से देखबार के चेष्टा कले से। टॉर्च लाइटटा के जाने केंदा खराब हो जाइछे कि काଣା बक बक करूछे खाली। टॉर्च के दुई चार थर पिटला उतारू पकई देले हेन। किछि नहीं दिसले भी वर्षा रायतरे बिजली माड़े चौकी उपरे काଣା गुटे चकचक करबार देखी पारुछन शतपथी बाबू। बेके झुलुतबार चश्मा के आँखने लगई करी हे जिनिसटा के भल करी निगा कले इथर। दुकाती हलुथला हेटा ठीक गुटे पेंडुलम बगेर। हठात चमकी पड़ले से। चोरर हाथे तो आर किछि नुहे तांकर मेडलटा अच्छे। ई घर जाकर सामान भितरू चोर खाली मेडलटा धरीछे। हे ई मेडलटा नहीं करी का करबा। फेर हेटा तो तांकर बाट कोठीर कांच आलमारी भितरे थिला। आउ टिके आगरू तो देखिथिले जे थिला। इटा फेरे चोर हाथे केंते आयला। बोधे भांगी देइतबा चोर आलमारी के। एंदा केते सवाल भावना आयला शतपथी बाबूंकर मन के। हेटा तुमर काई काम बाबू हेता के मते देई दियो। निजर भावना नु बाहरी आसी करी कहले शतपथी बाबू। मना कला चोर लहरे करी। शतपथी बाबू बिरजी गले।
ଫେର୍ ବି ନିଜ ରାଗଟାକେ ତରା କରି କରି ଫେର୍ ଗାଏ କହିଲେ, ଘରେ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ମୋର୍ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ରୂପା ବାକସଟେ ଅଛେ, ହେତାକେ ନେଇଯ ଯେ ତୁମର କାମ ହେଲେ ଆଇବା। ମତେ ତ ଖାଲି ଇଟା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ ମେଡାଲଟେ, ମୋର୍ ଛାତିତି ଲଗେଇ କରି ଗରବତି ଚାଲମି, କହିଲା ଚୋର। ହସିଦେଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ତୁମର କିଛି କାମର ନୁହେଁ ଇଟା ବାବୁ, ହେଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଏ ଘରର ଆର୍ ଜାଣା ପାରବ ନେଇଯ। ଆପଣ ପରେ ପୁଲିସ ବାଲା ଆଜ୍ଞା, ନାଇ ଲଢ଼ି କରି ସୋଚ ସୋଚ ଘର ଭିତରକେ ଯାଇ ଦଉଛନ୍ ମତେ। ହସିଦେଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଫେର୍ ଗାଏ। ଘାଏ ବାଗି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହେ କଥା କହୁଥିବାର ଛାଇକେ ଦେଖିଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ଅଚାନକ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଚୋରର ସାଙ୍ଗେ ହେନ୍ତେ କଥା ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ କାଣା ଏତେ ଏକଲା ହେଇଗଲେ ନ ଯେ ଘରକେ ଢୁକିଥିବା ଚୋର ସାଙ୍ଗେ ବି ଗପି ଦଉଛନ୍। ତାକେ ଘରୁ ସାମାନ ଚୋରାରବାର ଲାଗି ନିଜେ କହୁଛନ୍। ନିଜର ସୁରକେ ଜହ କଡ଼ା କରି କହିଲେ ଇଥର, ଇଟା ଯିଏ କମେଇ ଥିସି ତାହାକେ ଭଲ ଦିସି ବାବୁ, ହେଟା ମତେ ଫିରେଇ ଦିଅ। ହଠାତ୍ ଚୌକି ଝୁଲାବାରଟାକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଲୋକଟା, ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆର୍ ପଛକେ ମୁଡ଼ଲା। ଫେର୍ ଇଟା ତ ମୁଇଁ କମାଲାଟା ଆପଣ କେନ୍ତା ନେଇଗଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ, ପଚରାଲା ରୋକଠୋକ। ଠିକ୍ ହେଇ ସମୟାନୁ ବିଜଲିଟେ ଚମକିଗଲା ଆର୍ ଶତପଥୀ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ହେ ଛାଇର ଚେହେରାଟାକେ ଭଲ କରି ଦେଖି ପାରିଲେ। ସତୀଶ, କାବା ହେଇଗଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ଚିହ୍ନିଲେ ତନେ, ହାଲକା ହସିଦେଲା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଲୋକଟା। ଚଷମାର କାଞ୍ଚେ ପାଇନ୍ ଛିଟକା ମାନେ ପଡ଼ିକରି ଠିକ୍ ନାଇଁ ଦିଶବାର ଭାବି କରି ଚଷମାକେ ପୁଛିଦେଲେ ନିଜର କୁର୍ତ୍ତାରେ ଆର୍ ଫେର୍ ଘାଏ ଲଗେଇ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଦେଖିଲେ, ସତେ ତ ଇଟା ସତୀଶ। ହେଲେ ସତୀଶ କେନ୍ତି କରି ହେବା? ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ଗୁଟେ ଚେହେରା 20 ବଛର ଉତାରୁ ବି କେନ୍ତି ନାଇଁ ବଦଲିବା। ହେତକି ବେଲେ ଯାହା ଦିଶୁଥିଲା ଏଛେନ୍ ବି ହେନ୍ତେ କେନ୍ତା ଦିଶବା। ଇ ନିଶ୍ଚେ ଗୁଟେ ବହରୁପିଆ ଇ ତାର କଥାକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବାର କଥା। ପୁଲିସ ବାଲା ମାନେ ନା ଘବରାସନ୍, ନା ଡରସନ୍, ନା ସହଜେ କାହାରିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରସନ୍। फालतू କଥା ବନ୍ଦ କର ଆର୍ ନିକିଲିନୁ, ରାଗେ ଗର୍ଜିଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ହସିଦେଲା ଲୋକଟା। ସତେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କ ରାଗଟା ତାର ଉପରେ କିଛି ବି କାମ ନାଇଁ କରୁଥାଏ। ରାଗୁଛନ୍ କାଏଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା? ଏତକି ବଛରୁ ତାରୁ ଦେଖିକରି ଖୁସ ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇକରି ବିରଜୁଚନ୍ ଯେ। କିଏ ତୁଇ ବହରୁପିଆ? ସତ ସତ ଜବାବ ଦେ, ଧମକାଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ସତୀଶ ପରେ ବନେ ଆରାମରେ ଜବାବ ଦେଲା ହେ। ସତୀଶ ନୁହେଁ ତୁଇ, ହେଇ ବି ନାଇଁ ପାରୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କହିଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ମୁଇଁ ସତୀଶ ଆଜ୍ଞା, ଆସିଛେ ମୋର ମେଡାଲଟା ନେବାର ଲାଗି, ଦୋହରାଲା ହେ ଲୋକଟା। ଭାଗ ସଲା, କିଲ୍ଲାଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ଆନ୍ ଦେ ମୋର ମେଡାଲଟା ଇଆଡ଼େ। କହିଲି ପରେ ଇଟା ମୋର ମେଡାଲ ଶାନ୍ତ ଲେକିନ ଦମଦାର ସୁରେ କହିଲା ହେ ଲୋକଟା। କିଛି ସମୟ ଉତାରୁ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଶତପଥୀ ବାବୁ। ପାଗଲ ପୁଗଲିଟେ ହେଇଥିବା ଭାବି କରି ଇଥର କଲେ କଲେ କହିଲେ, ବାବୁ ନେଇଯ ଯାହା ନେବ, ଇ ମେଡାଲଟା ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଜୀବନର ସବୁନୁ ବଡ଼ କମାନିଆଏ ମୋରିଟା। ଶତପଥୀ ବାବୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟେ ଛାଡ଼ଲା ଲୋକଟା। ବାବୁ ସତ କହତ, ହେଦିନ ଡକାୟତ ମାନକେ ତୁମେ ମାରିଥିଲ କାଏଁ? ହେମାନେ ପରେ ଭୁଜାଲି ଭୁସି ଦେଇଥିଲେ ତୁମର କାନ୍ଧେ? ମୁଇଁ ଲଢ଼ିଲି ହେ 3 ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, ତୁମକେ ବଚାଲି, ହେମାନକେ ତୁମର ପିସ୍ତଲ ଥି ମାଇଲି, ବମ୍ ଡବାଟା ଟ୍ରେନ ବାହାରକେ ଫିକଲି ବୋଲି ଟ୍ରେନଟା ବର୍ତ୍ତି ଗଲା, ଲେକିନ ସବୁଯାକ ବାହାଦୁରୀ ତୁମେ ସାଉଁଟି ନେଲ ନାଇଁ? ଜଲ ଜଲ ଦେଖୁଥାନ୍ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଲୋକଟାକେ। ପାଟି ଅଠା ହେଇଗଲାନ ତାଙ୍କର। ମୁହଁନୁ କଥା ନାଇଁ ବାହାରିବାର। ମନ ଭିତରେ ଗଦେ କଥା ସବାଲ କେନ୍ଦ୍ରୁଛେ। ଘାଣ୍ଟି ସାନି ହେଇଯାଉଛେ ଛାତି ଭିତରଟା। ଲୋକଟା କହି ଚାଲିଲା, ହେଦିନ ଟ୍ରେନ ବାହାରୁ ବମ୍ ଫିକଲା ବେଲେ ମୋର ଗୋଡ଼ଟା ଖସରି ଗଲା। ତୁମେ ତ ଜାନିଥିଲ ବାବୁ ହେଦିନର କଥା, କେନ୍ତେ ମୋର ବୁଢ଼ୀ ମାକେ ଖବରଟେ ବି ନାଇଁ ଦେଇଦେଲ। ଲୋକଟାର ଆୱାଜେ ଦରଦ ଭରିଥାଏ। ଗମ ଗମ ଝାଲ ବୁହି ଆଇଲାନ ଶତପଥୀ ବାବୁଙ୍କର ଦେହୁ। ଗୁଡ଼ମାନେ ଜମିଗଲାନ, ତଣ୍ଟି ବି ବସିଗଲାନ। ଇ ତ ବହରୁପିଆ ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ହେଦିନ ତ ସତୀଶ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା ଟ୍ରେନ ଡବାରେ ଖାଲି ସେ 3ଟା ଚୋର ହିଁ ଥିଲେ।
ଏ 3 जनके तो सतीश मारी देइथिला। तांके आर बुझबार के नाई बाकी रहला जे ट्रेन रे तांकर संगे जाउतबार से लोकटा ई छेन तांकर सामना रे ठिया हिचे। इटा ही आए सतीश। मुई तुमके बहुत खुजी छे बाबू, आज पाइली। दीर्घ श्वास छाड़ला लोकटा। सुन सतीश, तुमर घर परिवार कथा मुई किछि नहीं जानी थाई, थोरी थोरी कहले सतपति बाबू। पुलिस रे थिल परे बाबू खुजी नहीं पारी थाए तो काए, केनते मैं अचानक हजिगली जे कहीं खोज खबर टिके भी नहीं पाइले, और तुम्हें पाइल शाबाशी, अरे मेडल भी। मेडल के निघा करी कहला लोकटा। तुम्हें हेदिन बची जाइछ, जा हो मोर मनर बोझटा हल्का हो गला। लेकिन एते बड़ बमनु तुम्हें बचल केनता? मुई तो भाभी तुम्हें मरी जाइछे नहीं। सतपति बाबूंकर कथा के अधानु काटिदेला सतीश। आ मला लोकर बहादुरीटा निजर करी नेले कई सवाल नहीं करन ना गया। हसी देला है। से हसी रे थिला दरद। टिके उतारू फेर कहला, हो मुई मोर मेडलटा नेबार लगी आईथिली, चलली इथर। इटा कही करी हाथे धरिथिबार मेडलटा बेके गले देला सतीश। सतपति बाबू आ फाड़ी करी देखुतान। भिजी भिजी सतीश घरर फाटक खुली करी तांकर आँख आगाड़ू गायब हो गला। सखालू सुरबाबू आयला बेले सतपति बाबू तांकर बाट कुटीर बरंडारे बेहोश होकर पड़ीछन। हड़बड़ गला सुरबाबू। दौड़ी जाइकरी पाइनपुना झिटी करी बसाला तांके बाट कुटीर सोफाने। पंखाटा चलेदेला। पाइन छिटका पाइकरी कले कले आँख खुलला परे धड़ाधड़ एखे खाइके उठी पड़ले सतपति बाबू। सतीश सतीश डाक देले। चारिआडे हड़बड़े करी देखी करी। केन सतीश आज्ञा, इन तो कहीं नहीं न, पचराला सुरबाबू काबा ही करी। आँख के रगड़ी रगड़ी करी चारिआडे फेर खाए देखले सतपति बाबू। घर द्वार तो सबू ठीक अच्छी, किछि भी याड स्याड नहीं। पछर कबाट भी बंद अच्छे। गला रातिर घटना तांकर आँख आगाड़े किंद्री गला। दिहिर बाल माने ठिया ठिया हो गला हे कथा सबू भाभी करी। इटा सपना हेइतेबार तांकर गोटे बहुत खराब सपना भावले से। दीर्घ श्वासटे छाड़ी करी सोफानु उतरी करी सतपति बाबू कांच आलमारी ठान के गले। लेकिन मेडालटा सेन नाई देखी करी अचानक चमकी पड़ले से। तार माने काଣା सतीश सथे आईथिला? मुड़ मुड़ा काम नहीं कला तांकर। घरर तो सबू ठीक अच्छे, आलमारी भी नहीं भांगी, हेले ताला दिया हेते और आलमारी भितरू मेडालटा कहीं गला? किए नहीं गला? इटाके खोजुछन तो? पचराला सुरबाबू तार हाथे धरिथिबार मेडलटा देखई करी। हाय करी करी आर हसी करी तार हाथू घिची आनले मेडलटा सतपति बाबू। गेट पाखे पड़ीथिला आज्ञा, आयला बेले बेटी आनीचे कादो भितरू। आ फाड़ी करी सुरबाबूर मुँह के देखले सतपति बाबू। किछि बुझी नहीं पारुथान काଣା हेउछे जे तांकर संगे। ठीक हेतकी बेले सुरबाबू कहला, आज्ञा कालिका पचरई थिली, आपण नहीं बताले जे हे जेन लोकटा ट्रेन डबारे आपणकर संगे थिला तार काଣା हेला?